Namaskar. Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment through National Institute of Social Defense and Media for Community Foundation proudly presents Agani Podcast Anubhav 2.0, podcast by, of and from senior citizens. Program conceived and designed by Dr. R. Sridhar. You are listening to Agani Podcast Anubhav 2.0, NRCWD RRTC Bhubaneswar, and we bring you Nava Kumar Swain. He is a lecturer by profession. Now he is going to describe about communication skills. जय जगन्नाथ द्वितीय अध्याय आरंभ करिबा। जोगाजोग दक्षता दक्षता उपशम निमंते जत्न पाई उत्तम जोगाजोग नीतिगुड़िकर प्रयोग प्रदर्शन आवश्यक। निर्दिष्ट शिक्षण उद्देश्य स्वास्थ्य सेवारे जोगाजोगर गुरुत्वपूर्ण वर्णना कर। जोगाजोगर उत्पादन गुड़ी को वर्णना कर। जोगाजोगर प्रकारकरण वर्णना कर। जोगाजोगरे प्रतिबंधक गुड़िक गणना कर। रोगी स्वास्थ्य सेवाकर्मी खराब एवं भल जोगाजोगर प्रभाव वर्णना कर। उत्तम जोगाजोगर गुरुत्वपूर्ण नीति गुड़ी को वर्णना कर। जोगाजोगर पदक्षेप गुड़ी को प्रदर्शन कर। 5टी गुरुत्वपूर्ण जोगाजोग दक्षता गणना कर। 2 किंबा अधिक लोक मध्य भावना और विचारर आदान प्रदान को जोगाजोग कहा जाए। रोगी एवं परिवारर समस्या बुझिबा एवं परिचालन उपरे निष्पत्ति नेवा पई जोगाजोग गुरुत्वपूर्ण अटे। उत्तम जोगाजोग रोगी एवं परिवारर मानसिक एवं सामाजिक समस्यार समाधान करिबारे सहाय्य करिथाए। जोगाजोग मौखिक बा अणमौखिक होई पारे। 70% रु अधिक जोगाजोग अणमौखिक अटे। यह द्विपाक्षिक हेबा उचित, एकपाखिया नुहे। आमे जोगाजोग काहेकि करू? सूचना किंबा भावना पहुँचाइया पाई, जिनिस विषय रे बुझिबा पाई, विश्वास एवं ग्रहणीयता हासिल करिया पाई, रोगी एवं परिवार सहित उत्तम संपर्क रखिया पाई। उत्तम जोगाजोगर लाभ कौन? अनिश्चितता भितरे ह्रास करे, संपर्क को सुदृढ़ करे, अवास्तव आशा को बढ़िबा को दिए नहीं, उपयुक्त समन्वय को रक्षा करिथाए, व्यक्तिगत संतुष्टि प्रदान करे, रोगी एवं परिवार को मार्गदर्शन एवं निर्देश देइथाए, अनुपालन निश्चित हुए। खराब जोगाजोगर फलाफल कौन? अविश्वास करिबा, अवास्तव आशा देखाइबा, रोगी माने जीवन रे असमाप्त कार्य समाप्त करिवार सुजोग पाआंती नहीं, रोगीर दुख एवं क्रोध वृद्धि होइथाए, सहयोगर अभाव एवं रोगी अधिक आशावादी होइथाए। जोगाजोगरे प्रतिबंधक माने कौन? रोगी को विरक्ति करिवार भय, भल अपेक्षा अधिक क्षति करिवार भय, कठिन परिश्रमर उत्तर देवा विषय अनिश्चितता, मु जाने नहीं बोली कहवाकू डर, रोगी भावना को परिचालना करिवारे असमर्थ, परिस्थिति को सुधारिबारे असमर्थ, दायी रहिबार भय, साधारण किंबा स्थानीय भाषार अभाव, समयर अभाव। रोगी जोगाजोग करिबारे असुविधा केउ केउ ठारे रुए से विषय जानिबा। सेमाने भावती आमे व्यस्त अछु, आमे केवल शारीरिक समस्या विषय रे पचारि थाउ, सेमानकर भावनात्मक समस्या विषय रे केही पचारि नथांती। सेमाने भय करती जे सेमाने सेमानकर भावना को नियंत्रण करिबारे असमर्थ
ହେବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସତ୍ୟକୁ ଭୟ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଡାକ୍ତରୀ ଶବ୍ଦ ବୁଝି ପାରିନଥାନ୍ତି। ଅଣମୌଖିକ ଯୋଗାଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଆଖିର ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଶରୀରର ସ୍ଥିତି ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଝୁଲିକି ବସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପାଦ, ଗୋଇଠି କିମ୍ବା ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ିକୁ ତଳେ ବାରମ୍ବାର ବାଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଖର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କଣ୍ଠସ୍ୱର ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମେଳ ହେବା ଉଚିତ। ଉପଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଖୋଲା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ହତୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କିପରି ଆରମ୍ଭ କରିବେ? ରୋଗୀକି ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ କିପରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଏଠାକୁ ଆସି ଆରାମ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି? ଗୋପନୀୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଭାବପ୍ରବଣର ସ୍ୱର ଅଣମୌଖିକ ବା ମୌଖିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ରୋଗୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ରୋଗୀ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ରୋଗୀ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଶେଷରେ କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ ସେ ବିଷୟରେ ରୋଗୀ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ରୋଗୀ ବା ତା ପରିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଦୋହରାନ୍ତୁ। ରୋଗୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଶୁଣି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାଥମିକତା ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଯୋଜନା ଅନୁସରଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ରୋଗୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ବୁଝନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯତ୍ନର ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଯୋଜନା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଭଲ ପାଇଁ ଆଶା କରୁଥିବା, ଖରାପ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଉଚିତ। ସମର୍ଥନର ଅନ୍ୟ ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଓପିଡେସ୍ ସହିତ ଉପଶମ ନିମନ୍ତେ ଯତ୍ନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସାମାନ୍ୟ ଔଷଧ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଅଫିମରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଶେଷ ଔଷଧ ସହ ଉପଶମ ନିମନ୍ତେ ଯତ୍ନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସାମାନ୍ୟ ଔଷଧ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ସହ ଉପଶମ ନିମନ୍ତେ ଯତ୍ନରେ ଅଣ ଔଷଧିକ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବିଶେଷ ଔଷଧ ସହିତ ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସାରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାଧାରଣ ଔଷଧ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା, ଯେପରି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବାନ୍ତି, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ କିପରି ବିନା ଔଷଧରେ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିନ୍ତୁ ସମୟ ସହିତ କମିଯାଇ ନାହିଁ। ରୋଗ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଏହା ବଢ଼ିଥାଏ, ତଥାପି ରୋଗୀ କାନ୍ଦନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ପରି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚୁପ୍ ହୋଇଯିବା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା, ଭୋକ ଏବଂ ନିଦ କମିଯିବା, ତାହା ସହିତ କଥା ନ ହୋଇ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଚୁପଚାପ ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି। ଔଷଧର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ। ଏହି ରୋଗ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ରୋଗୀକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମାତ୍ରା କିମ୍ବା ଅଧିକ ଔଷଧର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଔଷଧାସକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଅଣ ଔଷଧି ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ?
ଯନ୍ତ୍ରଣା को नियंत्रण करिवारे साहाय्य करिया पई एगुड़िक अणौषधि प्रणाली फिजियोथेरापी गरम और ठंडा पैक मालिश इत्यादि सठिक पोजिशन आश्वासना डाइवर्सन थेरापी किंबा मन को अन्य आड़े नहीं जावा आर्ट किंबा म्यूजिक थेरापी आक्यूप्रेशर एवं आक्यूपंक्चर साहाय्य करिथाए। अणनिश्वास उपशम निमंते जतन पई प्रेरणा होइथिबा रोगी को प्राय अर्धेक ठारे अणनिश्वास हेबा लक्षण देखा जाए। यह बहुत विपदपूर्ण होता है। यह कार्यक्षमता को बाधा देता है। एथिरे रोगी तार स्वाधीनता निराशा क्रोध एवं उदासीनता हराई बसे। विश्राम समय रे अणनिश्वास चिंता एवं आतंक सृष्टि करे। रोगी माने प्रायतः अणनिश्वास जनित मृत्युर शिकार हेबाकू भय करती। व्याख्या और समर्थन यार गुरुत्वपूर्ण आवश्यक। नमस्कार। भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग जातीय सामाजिक सुरक्षा इंस्टीट्यूट एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन गर्भरे प्रस्तुत करुछंती अगणी पॉडकास्ट अनुभव 2.0 सीनियर सिटीजेन्स को द्वारा तांको पाई एवं तांको द्वारा पॉडकास्ट कार्यक्रमटी प्रस्तावित एवं डिजाइन करा जायछि डॉक्टर आर श्रीधर को द्वारा। भारत रे सीनियर सिटीजेन्स को पाई जातीय हेल्पलाइन नंबर 14567 1456 7।